Assalamu alaikum. Operation Trezona. Alnal bari malam kin sport. Yo bi update bi jumalung somanda bi update kala so-called military officer, a very useless military officer. Me alanko kapa Mr. Cham. Yo Mr. Cham ngelak makang moy. Iman Trezona mention because you are a coward. Iman Trezona mention because you are a hypocrite. Nafikol muti. Iman Trezona because ke jodol muti. Bari Trezona be mention la. Katong game nol be alon ko be Trezona lama. But Mr. Cham be men fole wol minti ko. Ila history be game nol block role. Kabiri wata men na AFPRT bankota ye kemni stati dallo me annan babil man say bay adallo be mol block nole o kola Mr. Cham even kudam barracks yemen kije adallo be mol block nole ni atari hormone bunya iti asoto donc ila banko dun la ni tanko wala mi la concentré koy gambel jibe den non itajere men kala wala min ko inda resign la military ila sojeria yente ifonyo la le kanu sojeria gambe banko kan iman tarke gambe banko kan tarka o me alan ko gambe dun si proud ala ni ajibe ila sojeria kono yemen kiye molalo naare ko mol bulo kono bari alfa la muti inla dimbayalu so abe jarala ngo kulta ngema bo ndefula wala nan harmadi ngo ni ko ifallong akumar bake ani fane fan horoma yemol bunya mole bunya Mr. Cham ni ko makamo membe bul military makamo membe bulo kono ite imanke harmadi onti imang ya harmadi yelo susu ni atare wala keta ila kuma kan me yafo ita fola kadu man sojorol ni civilianol moy iko kelele man sojorol moy iko kala civilianol la fongolto demonstration le iko kido le usje namno moy sojorol nyata kido usje da me wala mu wo filolti ke la banko tanka jol men lefta dunne la banko kan oto ku wulta pude talu nin ku ko ton menan ko rebelol wulta banko kan sojorol finde inin kidolu bari nyigel bal fati ibe gambe kono Mr. Cham Senegal la sojoro la gambe kono ina daje ibari musolu ibarande uno idomalu idewnu ibe tala ibe kormandila inya bala imon kunoje Senegal la sojoro la gambe kono e kedu steras kono gambe kullobe inya bala iba tala imam kunoje imam diamno president inila makamo be imam diamno president kay ko ikay mekita man koy aman koy ndela bankola aman na banko aman febo ñin mun na nebo leti imam kuno woto Mr. Cham alla barak sol kono Senegal so yoro yalla amorid be long yalla kullol sero kullol be yalla membe gambe kono la tije man dunda men kidol melba bul gambia kido siwa melbal bloko na kelmet be Senegal le be long imam diamno president e ka fay ko nyimme ka kiteng sama nyi sing hont nole emang kuma fono ay kadu mene kere yo ay kawat imang hani Senegal sojoro nya kadu Senegal sojoro la musol malti e wala muy defanti ite personally kadu ndafala wala mu sojoro ti gambe sojoro ti bari ite wala muy teti so wala na imang hani nya ye kuma kam men fo niya elen kuma kan lamoy nyi kuma kan be hont lale fo janning di sama be banna mba fole abel family hontla abela dimbal honta la musoni diun be ndekis pour le diam ke Mr. Cham ndelude gambe diw la munti ngamen folo minti ko mina gambe kayra nin kayra tati bay tati ay lahi do menta wala munti ko tati bay tati ay banko di molla di samba kono ye wallahi dolta e banko be yayi ko kuma kan wala ben del bulo kono baren ko nim nde bere cikala nde machoti cikala nde fenci kala mesi mo silandi mesi mo barama na makang fanang mbakat la ngam fang horma ngam fang bunya na gambela na bankola mu
ngalutan be advice me an ko manke gambe dundi kan bulana programme woni kono mo me an ko manke gambe dundi wolu malafi ngeje noma kadu mun kera na banko malafa tinya malafi ko moy mo la bagage tinya malafi moy sunyar ke ne sa cham ne arimu harmade wonati ibolo e foto beng e kumbe warli nyamen e be tole ya nyamen o tole ya nyin ilafta wol samala gambe dun kan mbafale gambe dun we are ready bari e manke gambe lansaroti ni la history jibe e mu senegal elti e fama bo senegal le e fama bo senegal le ina de gambe jang tole ya il yaaje ko senegal be mo la banko kan e man kuno woto so be men fole wol ko la history be mo blokono le yemen ke ministry kono abi mo blokono le abi we scenario wech be men fole wol ko Mr Cham e fan horoma e fan bunya so jarol molman so jarol ni civilian o long na ribele kekende ala be dinkende ala dun gambe dinkende lo muyti kulte senegal la so jarol la koto menan ko be gambe banko kan ite man imantari iman gambe din kilinje senegal men ko bla abla wada noma e makisala noma naga tama iman gambe din kilinje so jarol men ko bla makisala noma naga tamala inya bola gambe kono inya bola senegal kono ite fang hani senegal state no man dunje ima barko soto ima duwa soto senegal state la kullolu ila militaire la kullolu e kilol be bulo kono man kilol lonje man fen lonje ina man dula amori e bijang gambe do no muti inya bala ma tatiba tulna gambe do la abe tulna gambe fanko la gambe la manon e kavnya di fang gambe la security la inya bola gambe la kono kolbe inya bala iman kuno woto so ibarkantang men ko iman kuno isida iko sain tatiba tatia kolol dila ay priye diamo ke iko ko dola tretni wolam tiye zona de kare ida kalo hani nyaale mata itanylo flantili ngamoy hani nyaale mata tiye zona to itafla tiye zona ni oto men sonnum mbe fem fola jang ela muso be divorce lale ela furu muso be divorce lale kare la ko do mol men tara men mu tonyati idun be judlela molo jud idun samani dal school de be bala school to be mbo flende bari isa kara ba ke fon horoma gambe duni horoma ila barakanta nyaanya gambe duni horoma e bunya bari be men fole wol ko Mr Cham falong man kenendit falong ye fon respect ye fon bunya har manu ni mo alfati ye falong triezna atese morte tati bay tatiti momo ya mere ko triezna ka on directly ibela dunya le on direct kan kadu gambe duni be parede me fentilale ni sona la wulta bari kabe ngela o video je ngalon ko imanka harmading melan ko wala harmadi ya timata harmadi melan ko akorta atanyin video sifa kala e kokolo e kafu ma civilian ole ko sojol be dunating sojol be kelting nalbange ndal fen compromise ta ya ima foko atoni mel ko kuleta ni mo ka kuleta kala te compromise la ke bangot nya ima foko ni mo ka be atoni ni bangudo ka bola gambe kan ate compromise la bon comme mo de gambe kay nya balale sengal bo de gambe kan ya ferma de gambe kono iman de gambe kono sengal be men ki gambe kono te molong so called military officer e ka bo commander man de mi do commander rek men ke de gambe te molong kabi ta idalnu jana peace binanu me hapunda kabi nata me hapunda fama lan ngo belonde jang molni so jole be do ko la jam melan ko wolle long kitami de fangdo ine men ke ya be fon moyen kolle wala fa en ko telephone la kan na wasa nga faale en ko dare kolla ilen ko kay kam famen kala hani yalla barak sol fan kono mol man nyin klafi nyin ilen ko makana mbo folene isi careful back because you are in the target now so jole nyama ma bare be men folen be advance ko kelala ila muso ani dewnu ani bare dewnu ani koto ma nyol lido ma nyol ibadunu yebe use yakiro di bulu ninna de kundumol nyato ida Senegal e bodo dame e bo sing bodo dame ni yemusu talul fuduje o musu talul yakata ni nata yebe kono mandi momoy din talul soto wala momoy din kebe soto janin di sama o dun be men yakiro di bulu kono ninna de kundumol nyato yajibe men baye dungulu mbolon nale ite malo nyete men fula ite be gambe dun lo yisra pour mun na ke inyon gambe dun yus ke kilo di bulu life rano di bulu kono ite wo ken lo be o so la gambe din jumale la e ko fallo man ken ndriti alfa la muyti molbe buñal molbe hormala
bari ike ko ya long il faut ko mo ya long mansa noma bu domo o kanat ne be kuma fola ni deba enjoy kan fo de malon sojoro do biye bar solto dum ro mem mu dum kendo de be ka soro je te mo lonje mu ne mo fight sojoro be lif dan ka lolum mu ne mo fight lolu ni sojoro kra do ko la do be caring paso fam ko tari bulo kono el sarali mansia mu ne mo fight tati be tari mo ko joldi tala ay la sarali kafu ay promesa ko du bulo kono akoko militaire yes diamu ye gambe dun tretnen ye silandi be men fole ni mo alfa kendot dinu be noma ite dahata e batari e ma koy afa tati be tade ko militaire barasol la domoro ela domoro amambetea barak militaire la domoro mambetea afaye ko alma ko bosolto alma ko kosalto ni mo bita do kola sonda ak e mol dandang ni mol jide ke mol sombe koral kono afaye alwansol kafu afaye mbol fole yende lolo kula afa la barasol kono kolbe mankini je ya atra je maintenance alla nyanto man rekorkling hani yin fum kendo tal bulo kono ayatra kol kale sojoro ya fanasi dia o fanasi kontan bari inata tole ma tatibe yuskan iko ko gabe dum trendi itale yemem foteng European Union ya moyle ECOWAS ya moyle United Nations ya moyle African Union ya moyle dunia bele amoy sekoli human right fanga moyle ibebe gambele elen kuma kan so gambe dum saying ali pare ko fula be kering tati ko ala bunale mole ne ngata pour dialogue disawala mbita ni sa cham ko nim finita sojol be sojol len kilolu ibe mutala rebeloti ibe mutala luati nyalalti so nyon ku fole be kering sai ngatale ni sa cham tati ko le ko ngata mi ndangu na male December inshallah nel kitala ila sojol ngamem foye kanu ngame sojol wolte dan ko no molete bayya dimbayalu atay musu taluli futu sainteng Senegal e mustalul futu ibon sun bula damen ye mustalul futu je ne futu musu ya meso ya kormondi dinkeme janin kana ye kilo du bebul ye men ye kilo du blog ni na remul attack ali la family be ali mul attack mol fole bor gambe din wolta wulade hadama no nyanda fan hormala afan bunya ay ndala ak makam lon nale ni mu sojaroti police la do ko tele do kalabam sojaro nyanda civil no le kundu nyale ni kidolo ine oji mbagu dal kan e ko mo be demonstration la nana wala mu sojaro nyala kunla mo nyato wala afu mo le mfana nga kido nyini nare wala be kala sojaro kundu mo nyato wala afu mo le nga kido nyini même fole nder manna fitna la Gambia kono nata na banko di ya nyanto na loi na dol tamandi nder ma fuko tati na mo le fa be finla kenan ni ko aytandi kenan kam fa aytandi ke dulat nya mofo yansane nder ma fode nko tati nga kwale sono keda kan loda kan men kan awol campagne fu mole kardo fay wala wato sita IT dum ngade ko ay même mo fana amantala ke kan yo même fo security reform o be ke kan min dole security reform min dole be ke kan na re magge tole uti isono mo be bala Mr. Cham ni mo korke uti bal be fo le be dala detala ida kalo bolo detala Mr. Cham ida kalo bolo detala ida kalo ban be fole hanim bi be fole you are part of our mola na fongola ni kap ida bem na blacklist konale ida Mr. Cham mol fole na blacklist ida be jele inin tati ba tati kadi te modu men ko mo kurumba mo jawba mo men ko amala banko horma amala banko bunya am banko dun la human right am ima respect even kanyuk makam fam is a life ike mola niole slandi yansane e kan ko ngam foteng par même fole len ko ngabe hontulale mba fole 15 sport kanale anala molu gamenol mol be parenne pour que bondi dum be bondi la me atuni pour kal bondi ine tati bay tati du ite ni nata yelen ko nganda mankan alon comme de soxila ni soxila ila sojoria ila service avec les zéro kadu ngalon ko manke good military officer yo e kawat sengale be mola banko gabi timala mol banko gaman kunoto ibe trimala ibe bar musal korman ni kanje iman kunoje
Senegal ni eje ikeba kodoba ne Senegal je ike presofie ikeba kodoba ike jimi ike presofie ina sana wala it ko military officer ina nyum kumba iman respect soto you are just a disgrace answer no fole. Thank you very much. Allah ni barma kin sport be men fulale wala ko gambe dewnu nyimbe diam kan tole be diam kan ala jiwe ko tole la amon futa kan ni momen futa ada sana fambula ni trouble kono kan askeno mole fa ni ate misafe ay so tolol sono ye kuke kilo mala mol kan no wala ke atla fo adala so wala ko dunia ba kidin la wala yasan bari atla fo adala bari amon futa la ban correct tole le mati ama sala mati amon correct ni manke sojoro kuti police le kata ye findimol nyato bar sojoro pour findimol nyato mamera sojoro be tolol be bulala wol noma dum gabe police wole fallonne wala membe kering sojoro le yalla membe kering ni ajibe ni wati sojoro be kidiola TRC momen kay mol fa atondi Brikamba abe diam kanje kay tande abe confess kanje ni o fangjibe abe fa warta miro warta bi weni so menke mamel gambe de sojoro klimbe duna amantoro kono alkana silang kilo fonte malala ngale ne kilo de malala ate kay mom président balale yalla ni mom men ak magam moy ismol moné bari ngatal ko magam moy ngajibe ni ale ndema lumen bita lumen be fela gambe kono abe kekula bake ate ni meke ko findo ate do nyasalla. Thank you very much once again. Allah bar mal kisport alma ale karo jindi gambe banko kan mislo bankol bekam alma disimba ngana gambe kono kayra kono gambe banko ni froje alma kenye karati tati bay tati nga wutu ko nyambo ani Mr. Cham mbeben fole wolum ko isi ifang long ye gombe ding horma gambe ding hormale yemen ke babil mansa wala nang naaji mo bay rek de lol bala ni aja ay bay immediately ay ke ministry kabli AFPRC ke ministry na ye fasje yemen ke ngalo na be mbulo ko janne yansan so bare ko do be kering ismo sidra hanata mari kunti da nyawnjande or nyamato mati e ka sidra le ko mo dol fo jang e be jana wata mena atondi kudang yemen ko kudang ngamoyle abe mbulo ko janne dum hanbe ni ngake ngofo e idinu bi fangi takra mundo kar ni nga janjandi be men kele la vi ila fungo ni len netalo bol janjan la ngak kan janjan ngabula noma idinu bi fang ite karoso la kadam mundo e ballo ko yaram fama bi janne awsan so bari hanma de ni mole respect if le more respect. Thank you very much once again. Alnal balma kens bodal limbara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum badim forum molu. Mane jonkende fala UDP political bureau forum. Badin Gambian ko ngal konton kote ka altol nal konton Allah. September karotiri mu wanni woro 2019. Ara misalun. September karotiri mu ani woro ara miso 2019 annal badi malum kote ke bakar ka bonyoto badi Gambian kolo du kare ngal dane silo kan bedo kono kunkolto farasto silo kan na kolto ni me Adam Baroji jala fay ko député bu ngbe sular ngala ite danko député wala bawo vice president tije ala fo Adam Barrow tay danko député wala ka jodo ko wala afango nata afango la jol la fa nyala men sembo warta bet woto badi Gambian kolo momo hani kuru wafula ni Adam Barrow nata ya kuru wafula fa bar député wala sulari dal badi Gambian kolo Adam Barrow ko ate jatole fa a jato fa muro men na o ba bolle muna na man te dan ko député bu ngala be bor kangela ka dul laranda ko na wulta ba flamone ko halifa man naja ko side jara man da ko mari ci ko mari ci na man nyin kaja ko keke bi man nyin kaja ko alaj es da man nyin kaja akatu nyin drona muna iteme mo keke ndot ye muro so de jato fa o muro be bul député o le man hanyo nya e wo iman hanyi député ol nya ta député bu ngodo ko mo ko ring
comme kuren ta député bungoto te dan ko député walla iye jato famuro mena ke kun yete dan ko député walla ke on kini ngo me jato famuro la wulo kono wo man nyanna sitala député wule kilin na député bungoto député wol mema Adama Barrow ni ngalo ne meyat ne man te dan ko député bungoto ye même fo Gambian ko le ila wo député bunto diamo wala man soto kilin tije men mutoñade inata doron danko doron banku nadiyamo inata walla député wol ye kumandi la fite ñinen kala kesola man hañi tale denku la kesola ila jata fa muro yele mate bulu kandiyota e lonta hey Adama bulal bari so badin Gambian ko kali ajel ilawo député Timi Jaro insa fo ilawo to domo la Timi Jaro kado député ntat fo de gasa ya ñinin ka te ka ya jame ben ya jame ko banta junale ako a kontanta bake bawo député ka haji président commande député bonto bi ya jame jamano ite hañi la président commande député bonto wala tinna Gambian ko le ya jame bonde Adama Barrow mo sabu de because mama Adama Barrow ite fo ma Adama Barrow no wato in timo be jari i nyaata ten ko tonso almamo so ya jame la ko ngawlandi jana sayin membe kerin bi wala mu Gambian ko la sulote men tambita wo botan kunnale sayin men ben kunna bi wala mun nasulode wala mu Adama Barrow na la man sa kundale muna na man hayi tale lan kula député bonto Gambian ko me ya bonde because mo député bu ka commandi no député bonto ya bonde wala kama pour député wala kali président commandi no député bonto afala sonta atar Barrow sonta wala président yata so ta nyante tale dan kula député bonto na man tay dan ko jaay kuru yalla ke tiñalo le ketabulu am ay même fois amalong anda men be fa député bonto to nyante wala na man tak no kata to nyaayande député wala nyaatli wala because amalo akake nyamen abe pretend kan aya fankele ko ay fenni long amam fellong tous men be ñil loy ko jannabe kala président tala so kono ma si bo dorne be jelu ngolo andun to ñala on kali yala mu fos le ligila o watima akuntemo be busita fitino dron ñanda be be wuras ren kantate Adama bula ala so kono ala molu fonga wulu ñolo abadi wulu labango lafita i bortala because of ala o fos ledi amala suo fangu makalno amala korda makalno katu kelo boy la Sadio Mbalo ka abale Sadio Mbalo nyinaye because i batata fatu bala ko wala ba hanu bile Sadio Mbalo sama nan jaay Sadio Mbalo ni Adama Barrow bele la ñoo kan fatu baye bele la ñoo ka ay kala musoti hana la ñim président ya nala fatu bala la simu ba ya ni wo fano keta fos ledi amman silino no complain kari pour ma yo bondi ni fatu ba complain men na ko la suto ala simu be je aka wala bondi yo molde dumbe fatu ba comme men ka ñori mo ul kan wollo mu dudu sano ñolte ali kal konte ñol bare ala fo président ko ala mo jata fa muro ay wosi kayte danko député bo sular ngalal na man te danko je atele jawyata ka tambi yaya jammerate andu Gambian kol ba konti bola ka tambi yaya jamme konti bo nyamen ay yaya jamme caaji men mbela ten mba tele caaji la
minayar. Assalamu alaikum badimo forumo montalon jaimane. Ala masuno ya rakila na ala saibol barakota. Gambia. Naute akulu kakao kuya. Yeah. Ninna tafuta bila biyato. Aten Gambia banko ka. La hidol muntata. Aten 2016. Kyo aku kau kuyata Gambia. Walatina tusurun kayin fo Gambia ngo ninna ta politique wala politiki nyala waran nata politique wala karola aten Gambia banko ka he politiko bilo rafaele de niaje mandinka kebal kafo politiko fenori uno wala je because muna kala bante ya kuro kashana anafikia bari to nyaya o fana bilorin politiko kono le o fana bilorin politiko kono you know to nya walatina nimma makyo ibafala me alhaji solo dabo alama ne makira alama ala so jannatu firdausila alhaji solo dabo atafarana duniya balo kona tuta hada madunne ma ko dron kan ne ma hada madunne ma ka hada madunne ma ko atanyin duniya sankulo kono lundo jumadu wuraro ara ko da kono pipeline bakaw checkpoint akonye mamaru njaymanen kaynam akonye nyata nasirfu ba bafula imama ke bafula mo leba sirfo alma de makile leba sirfo alma ala sujannatu firdausila sirfo fele mu hajita to nyala aka tonya banke jama ramano kono leba sirfo alma ne makela mfutara leba sirfo ya ni alhaji solo dabo mfutara je londo sorota lankay londo sorota atani dunya sankulo kono kabirim furera leba sirfo mama ke ba fura mo alhaji solo dabo fura ablu di leba sirfo akunjime nko kaw ni mun kuma balte akunjime sirfo akunjime akundindi aka alhaji solo dabo kainam akai sama beni kuya sotlande mun kuma balti da ngai kuma balo nyinte ja kabrayo fa alhaji solo dabo mama kew alma sono ala kirana ala saibol barakot adela silo tare ado jamako alhaji solo dabo ago leba sirfo kainam akai barnya muruso kono fulo because akijol teta mbura sohra ranya bila telefono kan nai badi mun kala safo ko muna sasa toti je bang muna karma sasa roti sokon ba orang ka sasa toti je bang baro sirfo mun fata bal ngai mama ko ndam alhaji ngai fo official tan akonye nye kuma bal fo den akonye dum ala kumo ay mun foto nyalo akonye bolanda ne telephone dam be badi ko telephone fo sasa toti lado waran sasa toti lado ba bari ada hakilo ta da dami alala monyimma alala woliyo ba fala mo le basir fo mamba kew way ate away kuma mun fay ka fay ko sama be ni ko asara ta hakilo ta dami anin ko da rafiti dami manke kidintide ni non to nya because alhaji solo dabo hakilo tata maybe for abes fabe sawno sot la ba rabe molla sawmo la ba mun be kala di ko ya ta hakilo tata karo bari o so mo ateni alhaji solo dabo after rabanjun ala moto londi ayo londi ate ala moto londi ay kodda mun sambanya dun taw kodda ko janata ka fintinan ala moto kono ala kodi woliso yewle sika ya samba mun kuma balti den kanyi mun kuma balti de ala kodi woliso yenyu wole ya samba ata fintinan damira ata finda da moto ata finda nan ko da ko na dunda moto ko na aka tan da juwa mala ko di ba ko je ako sir fo mun fam mambay ako bari nda hakilo ta da mi wolo inte ko
fombe ni ku ya ko so da mun musan ko da ko bari yenna ko di woli so sa ba ko o fanan o mun kulti mu yalan ko ni ku ya bala ko bari sir fo mun fato nyaro de mun kuma balte de walatina fonse muru yalto walatina toujours kayen fo gambian ko ni duwa jabi mol bi janne hani bi janne e ala haji karamba jabi mama keba mun be sirin kiyamma sembe abe sirin kase mas banko ka e duwa jabi mo fana man tan dola o ala haji karamba jabi duwa jabi mo man tan bala e ni fureta ma haji de tem munta ko foyle kene batu abuka ke tarakiti de ala haji karamba jabi ala ma fana mera nyato sima ba ani jata kende ba ala ma allah taala odiyala banawta ala e mo wala ala batle ala haji karamba jabi ay ala batule fa ala dankwama walatina hadi madi ma ni futata ma ila hajula ka a na ala dan ala ne ma balaburu because no ay hakki ala ne foda ko ni keta ka be kelele inon tonya walatina ninna tabula ada barola tarko e wala da ko no banko kanjang sako fanala mumbe den di UDP la akko kaw kuyata banko kande walatina toujours fonse kem fay korosirat fonse korosiroke kal balutu ka muruda to nyala kono fonse baluto nyala je fa to nyala ala la franyidela bal politiki ma be lora fay marala to nya ma be lora fay le kene bato mu yalon ko hanifa ya jajje ki sata kono banata ko kaw ku yata ni nata adam barola wala da jube jang ne politiko bondi je feren ne na to nyala direct reality the facts nyana UDP la wala da jube jang je ni ko UDP ka alifa le tata Brussels wala kono Amadou Sane boru kono le the party leader the secretary general of UDP loi Ousainou Mukunda da mama kewnya je ni ko walle nata Gambia je pour Gambia bula Cairo kono je wala nata wuli ka Gambia la agenda wafi dollar e billiard killing wili keme say fo wili keme warula ni mun kuma balti de je wo agenda le wafita ni banko ka kene batu kabriyo ko do fa adam baro kay 1.87 or 8 billiard ni mun kuma balti de ni o ko do ta yo hirko ke Gambia ko do la o bitale fo e billiard o mu billiard jamalti de nka mu billiard jamalti de kabrao atew ko do bota ko butum ata da mbaro wulla na ko hani nyanku mol ibebe kulo susu lala ni mun kuma balti de kabrate ko do moy dollar e billiard killing wili keme say fo wili keme warula kabre baro ko do moy dron ate jomolta baro jomolta ko he hani nyanku mon ni wulol ol belebe kulo susula na der ala nin kida nyum kuma balti de ngay kuma balo yinti de je ni ko wo molle nata adama baro nata ke moti mo yalon ko anata ko je lankene marin je adama baro fa mede no akwo yinte fo airport to adiyamu ta ko Usain Dabo ne Amadou Sane ke ta molti mo yalon ko yakata ku balake de akoy kata ku balake de uta ka betun la be jayla do be horomala be horomo didela nim banko kan nim kuma balti de je o political fada akala political fada Usain Dabo walatina nkayim fo ngadiya mu Gambia ko le tusun ko alaji karamba jabi mamake ba ko jamana hakil mal bijel hakil taw bije ku famur bije alaji karamba jabi duwe mum folon to nyaat bari nintemu nten ma nintelo adam barot mbe bila biya mun kono amman tambe de hay hade madum ke fansai ila sama nafa kama abuka tambe de waladna nintemu adam barot bi mbe fansai lale UDP man ni be ke ba kilin fa kilin tim banko kanjam nintemu because muno
abenna sama ni yandla abenna sinini yandla aben sinya beti yandla abenna sama betanda abenna sama balu betanda ba ni moke adam baro nyeje kuru mun kona nyeje ko mun kona ko man te nyabode amman nyabode nimbe to nya fala nyoe alal to nya man tan diam kam politique nintemu adam baro tibi ke fansai amman tan be because muno ala ka ala bolo sai ka tubi alai abuka hadama de undande walatna nintemu adam baro mina la nyam fansai UDP kono nkoy ko ntem fansai le beke bakil fakil so muntambita setano le nyapita ka nyam fan fiti nyawo nyam mankana no bari sain kanetale alhamdulillah in kanetale woto nata jele ko mbar nyaka fatali UDP ko man beke bakil fakil allafta mun am fara lafta on nala ko nyake nyamem beke law nyama amman tambide ngam mum fa nyalo na adam baro because muno nya gambia lo na de ngam mum fa nyalo na de ngo ikana so ye mole marandi de nanang yedde sone yemuruna UDP yela ye wuluma ye UDP ngol dan ye yamfu me bajela ko asake kairata asake ne mata sama sinin ngam mum nyalo na buka manta diam kam politiko ko no de ngadiamu to nyala ala ni kila wotala baraka bakate mbadi mo forum mo ntala njayma Assalamu alaikum pa Hussein forum ngamuruna lay kontanyani yonan kolon pa Hussein na dene fu hanbiram na kacha dron na ko roke bulle de ngamira hablo mo tar mbagal fama da ma gamul ngay fu batal faram ba malo yo ndekunde men fele biringa kuma kan bula modo sorta me yalo ay kumande kaje ko pa Hussein na dindin ikka kuma la fo jamen kuma yata ko nyi man dindin kuma fo jan nyina mu toñati nkaye communauté mu dindin lati telefonal bouton alhamdulillah kaje ko benna diaspora alpha kendol mel noma na yamarul ka fana katal diam kan ka domando mo wolle fen katal burar wolle sinno noma so bare bouton man soneya der mu dindin lati akonye lañen kuma kan la kuma yata nkaye député la carte fay follow o ka ke mollati bare fulan jang o ka ke fanati nkaya dun député ol fanal pati la député ol wala nyante te la pati o sambara marché to kafiri député ite la nyante la pati o sambala marché to kafiri commune tentul dima do marché o kono nyaawe tul se dima nka ngolo fo fatu sanya ala da to kay nalu supa kanje tabolo lumen hana tamanya fankalo ndako bi ni muso ni nga hamoni supa kanje tabolo fanka ke nyalo sa marché o kono bawo tentul dima ni aka montro militant sawa ko ke murmuro fo jan tentulo san yo war sanya do mot yo wala nan ko député et téléphone la ke la pati o samba marché auto ka firi comme tu sais dima marché ko no nyame waran curay bu konko da fam ngoy bokke la nyaadile wala mu nyinti mele carte o ditela toujours etenu o modi nyanda tara nyo kalamale ilo pati o dingri mele carte o ditela ye sindi ino woni nyanda tara nyo kalamal wato abu kake nyinti ko nin carte o fayta banta hani fol mel fana de carte o faye i fana le yalon ko yara nga carte o dilale bare mantal nyina renna adum pati li da nyanda tara la ko kalamal wato watinde député nimbe tonya fola nyo député ir nyanda tara lori la pati li dal ka ndele ko malan kol fana nyanda tara lori te pat ete député loka bar jumal ne nyenje ite la député men tambinde o nyamantar lora la pati li dakar faka nya saundi sansan kundo la ka sansan aka sansan du korrado kono jibi
abba korɗa men kono abba ko jiiɓe fa ka kan la sansan wonde sansan ka korɗa ɗo kono jiiɓe aɗa ga toña fo ñoye koye ñin politique o ni atala ko mooli katari men mirani e kafo doron ha politique ola muñinte ba alin kana ño ketu alin kana ño sondomo suña koye nin politique o mu ñawo ñanti bari lakira kañina kono jeeɗa ka ɗum foye sabati toñañi lakka nin atara na politique ol mantara politique ol le tamande kam banque o kam ata bete ala mbe mansa ɗo wulini noone ñaaɗilaga ɗo naata sindi ni atata politique o manta tama kam ɓe mbaɗimi arjanna kañini duniyale jahannaba fanan kañini duniyale yemin mbara kole tari ñaato min pati o ɗingle keta mo kendoti ye carte o feete ye sindi mo nannete fanante kela pati o mole mo kendoti assalamu aleykum pa Hussein forum amruna lay konta ñani yonon ko pa Hussein adin ɗin nin pati o ɗingle kete ete dibito e mo kendoti mo nannete dibitote kela pati o mole mo kendoti fo mona keta komin nin atara ko jon ɗingle ka samallol nun ko ɗol bi jewol keta wotte ko baro ko hani baro fan albe ñin law men ko ɗo noma ko baro fan te lola fa ko baro fan te lola hanata mbiɗa sula wulen kumba kamana na ganna fo ganna UDP fula ko mina bari alay men lo wasata tutela ñamol fo man stalla landiro ke ñamen doro bara ni atale ite dibita o ite ni ala temola ite la pati o molbe tamminde la lumenna ite ko iya ko en le kafu ko ha na len tamminde de mbar jam faral fo ite kanyere warantu momen ne ma hani koyla o tumola waranto e kana fo mena sapula e binela kekende yali ite la molla jumal be lole bela kekende a fono la jumale lumu men ne ite ɓeyete tombonna yeelamol e bankole to i sabartale i muñata mol ye tammin jumala wina fanke ken ndeyani lasila wallahi na africa yalum doro wallahi pati o ɗingle yeteta ye tatambindi itemine ñagala ngalala mintole kotake ni atata koye lafta bulala baro ɗo i fansine andi molma afu pati yudi ɓen kol ha to ñala ndele place o ñini ngala bulal ya dinna bar silanteɓe damen de lafatala jam fa pati kafole ñin kon barola kafo kono jam fa kafo ñin mbita woloto sa alla place o ñin fete ya jiɓe ni atata koye tamari mo foro ɗinglete ite mari mo foro dinglati ni atere ko ite mari mo foro dinglati foro ding nyanta wala kala ha o tumola mol bala ne ko yara ite mo keken dolati fata ko mallata kutolam baɗaji o surban patile barobul dibitele barobul ni aje baro ba fon kita kindala ba siso konkonna atel mo kilin le kafta nyomal be baro sembentu ya barari nga tala nga continuer ro hari mari fatale be kaburo kono idin be tare jale la malolal karum ba senan lebe dingmale waray barandingma waray mamarima kayitandi de fama e munaki idin be tara balwo ko hanata yitata balwo kono ka ko ndi dingma
atel fama tombo nyana ngake dibitoti bara kita mo kurunati akata jam fantulati bara nga continuer nga tato ñali ka mira ka foko politique la mo yindi ala nga ta nin nata kadum 3 years jotna la diamo kono la 3 years mbenga lon dalilo me 3 years jotna me ya si banko kan fobi banko dingli be yay kan e ba kumo fo kan haraba dingole alenga mira bake e mam men fo siti dula ni be firinna e kana kumo foje be molbe be mansa kunda be fallonde kan bankola constitution koma même ko bankola loi way sanji lulle president wala pour kasi banko kan carte fay bare alengam fanyinin ka jambang to momen na nyin keba woro wulobe sila kasi bun kono ka konin kacha fawlu itelmalon ka fako bankola carte fay loi mu sanji lullete ya lonne because kala nalel muyti e loi lonne e bankola sarataw loi be lonne bari yo jele e be kampenta ko alinga o lande alinga bulukuto cika noy funti banko dingol kan o bulukuto ni mumunati wala mo sanji sabo nyinti e damalel site e sanji sabo kacha e benda sanji sabo la gambia dingol bebe sirin e be lamoy kan bare ita rabun kono kacale la be ding bebe la moy kan ni funtita ene monebe funtila banko dingul kan because wolum hanna aya tara etel nin sanji lulo le funtita banko dingul be bulale normal because wolum mobe laftale falindiro e ke banko kan womu banko ding bela sula ko to wolum kalo ka banko falin donc nin aya tara woketa wonyama italiyo ko lande inin sanji sabo funtita banko dingul kan ye banko be ya e birin ka ton fo koyna itel kalo nin dula mente e kabilota satin din sate ba e kanyina fo sat banko dingul ko na ka fole lo wala mo kawle sonoti bare na kawle sono la sartol munyinalti ndel nin ale carte faydin kawle sono ganyeta kawle son man sakunda nyimbe sanji sabo doron nekala naye sanji sabo ke adama baro tinin sanji sabo kum fata adama be banko saylale sanji fulo men betulaje ala bay president le bo sanji fulo kala kam futandi sanji lulo la sina carte fayoke ale nyine yayi banko kan nin wa wato be sikan banko dingle wulta kali nyinin ka ale lahiro menta atel ni allah taala tema ale lahiro ta banko dinguliye alsisilan allah taala nya manso men abukadu nyoto atakabu nyotole lahido mu fennati akolayata bake bare mansatalla aka lahido nyinin kale waran albori mansatalla la nyinin karola membe kala lahido ti albe menta kan banko dinguliye mo million fula atel wulta almodan tanding aliyayita kay nyinin kay ka kumo foye albe surarin famala ibulo konola altata ay kumo foye ni be surarin haramani mo bulula fangola altata ka yela nyim fango dinna bari ni ya dinna ndebe blame nyinin kan ni nga soto ndebe sanji sabador ne kala jede ni nga sanji sabo keje ndel bena bola jele ngana muru atel mo kilin likan atel milyalon ko aliyo sanji sabo dinna ngana sanji lulo ni na albulu baro sanji lulo ni mboni ni nasilan ndel lanin kafo nyimbe janjannale patio bebe murule la pati ila blatole patio le janjam mo bank patio be banko ni nim banko mo lata patio menna i dankeneyata ko wala mo patio ti mensi gambia de mano ka gambia futande anyanta futala dame naale carte fay woye na kaneta e be banko han o balo male way continue maralola ali nyine fu gambia de ngoliye ali lahido timmandi man satalla aka lahido nyinen kale muna duniya abang tariyata al sisilang man satalla la al kana gambia de ngoli jamfa ali men fu gambia de ngoli alloje nyin duniya diyata nyaawonya aka banne
wallahi hadamadin niyo le be bulu niyo me alon ko man satalla ye karafalale ala karafa man karafal fewo fen aka nyinin kale aka karafal tiyo ka taale nim moye karafa fengala aka na kammale man satalla niyo fanan bole nyama hadamadin niyo men ben der jato bala man satalla ye karafalale abenala karafal fewo taalale abena taala wati men wo man koy momoma wara alin silal lungme ya lon ko man satalla ina be benyo ina iba benyo ya lale una ya la karafal fangate bulu waran isi silan wo lungme ya lon ko dula fulale be je imma jahannam wa imma aljanna waran harabadi muso lung mira bake waran alaykum min fu banko dinguliye ala langani ala lakam timmandi nin ayatara altala kan timmandi nola altala foroya altalola la foroya kan almuru banko dimuli kan aliya foye dalila jumale yake muna yake aliyesa aliyela hido kemenna alba janjan kan nin banko mol dunyata alla kumola aliye convince alhamdulillah altankata nginen karola barnali de ten almake be fo president kallo akallo aka siso konkon banko dimuli almen sonta bang mbejan sanji mbejan fo 2021 adiyata me akuyata me ndabe jam fo 2021 eko nin kuma dima man bandamen kuma kana fo wallahi albasi adama kesi so konkon nyamin bi ka kuma kunu ngejele de ye birin katon fo koyna modole ni futa de satel to e kala fi la banko to le waran o famma jiwo me yake ka banko yayi ne banko soto o famma ji kilin continente e kane sanyo cikandi man satalla la fenna mu aya konne man satalla man la fana ma wala kaccika e kane fan cikandi moli nin famma jiwo mellon adama continue wala fengale be bulla mo kilin buka mara ameta nyaawne de folala nellum men ay bota kono isolum nyaasi adum bolum le wato le to inyanta nyaasi la wato men kole sun nyaton kole lahid atel meli lota le banko mo lahidi birin khalifa salla sidi jata ahmad ba mai fati hendos gomez adam baro aisha toure fatima tambajang atel nin kole son nyaton kol mel sita ali al d'accord ta sanji sabola atel mo woro wulole atel nin pati woro wulole funtita ale banko mo yayi ale banko mo lahidi because wala be lahido kala lumme banko mo man adama long to mando modol lata alla kuma kan nyinna wolum atel mel bi adama koma mo lata telilla because gambian kol man adama baro long ya telen long ejikita telilla ya lonko albe kuma fole alte fane ya fole ada altene ner ko fole fanam parce que ya lonne albe politique filo kono le sanji doy isa doy islam wo sanji talul doy be gambia politique kono moli yal buñale yal horma yal horma ya lonko atel nyaton atel be ko ku nyato wote kala kuti membe kala feya kuti waran nyimmal fana la juuti leti altonya fo adama ye banko mol jikita atel nin adama bele kafta nyoma ale gambe lahidi lakira sinin ni allah taala ba nyinin karo kala ate adam baro nyinin kala de atel mo woro wulo be man satalla bal be nyinin kala adwa bal be kitindilale fanan because ale banko nakarle ale banko sunyale because ibe fengni namo bulle yemen faye nawa ni ya sota bulle imake ya fenga men babul ya sunyale o mu sunyaro lati waran koli son nyaton koli al kana lo bi al ka fo adam baro ay raisot la ta sandi lulu al atele confusion men bebe ke atele ni mo woro wulo la atele yake because al bes al yalo ne ko o sandi lulo constitution be jele munaka al no man funti banko mol kan because al yalo ko nal na funtita hannal kole ko momo be sila sandi tan olu wolu gambian kol be carte fayla amari yen because gambian kol torota ya jame bulle ya jame allin sarti wo sarti nata wolu gambian kol ba accept lal
hannal ko min men kanyeta abe sanji tanne kala gambian kolbe carte fayla mari yen because mo lafta ngabo mo le bo tora ya nyin kono so no bo nyama atel yo belondi atel be kalanal be mo fahamri alnata al funta banko mol ka alni sanji sabole funta banko dingol kan newo wato bena sila al damman be bo kanyo kotola albe doli bimbe mento bi doli kafta adama ma ina be do kola e baara agenda support e be sanji lulo support ka waran gambe dingli men mo hakkil malte mol baaje kanne ko atel wolu mol mantara banko je kande wari kunkili nafa e bole je kan bare telbe place o mento ni adama jita e be bolo place o tole instead of yelo tonya no ma tonya fasa ye banko ye tonya fasa ye lahirol melta ye timmande hanide bare tellakun kilin nafa ya ka silan itali nina to wala silan itali be mem plan kam bi adama ita sanji nul o sanji tan because place o mel be tel bulbi itali si tuno place o to nyaade anyons o mu is a selfish almost selfish interest solati al kanal lakum kilin nafa jibe al balafa so banko mole ali alla lahiro timmande lahiro me ya lonko man satalla bal londila la kalnin kala ali gambe din lahiri munakali ali bitre al sisila wolumula al silan alanya because ala bal ni kala ni nale because albe jamfala mu man satalla di jamfa konne ala nin kila man satalla anin anala kila sallallahu alaihi wasallam ay harama dum dandallale alifata ñoo jam fama alifata ka lahidol tam ñoye ka tiña alkana ñoo lahida al yatiña kilaye mul fatandalale ku konding lamu masa tallama la fala albeya long albe mo fahamul albe tawkanne bala salon ko duniya kunto lo asutiyata bake al silan al nimman satalla be ñoya no bota je sina baro for 5 years baro for 5 years inde bal dandallala ala allah hakilotu bake alkana som moli yali use momen yalon ko tella selfish interest e bole normal atel baro for 5 years albe gambiale lo men na coalition of fundita ko 3 years atel be min tole wolum nin atra nafiki atije almalla fi wale wulin na bankoka wolum fatal te gambe banko kamba muna ka birin kebal fundita bankoka inin 3 years of fundita muna ka tel man funti ka agents alkela mi alkata mit because mitin dula ka fa kakal nyala muna ka alma request pratel dafta diamla mitin dula ne ni yal bula pale diama ale lo ka foye ko atel ni fenne funti tantel ka mu ku kutolet ntel mawlo ntel ngamben lo wolo mu gambela carte fa ka sandi lulade mune hakatel ni sandi sabo funti tantel kam because amanke bankola luwat al balan wolunna ma alla balal lunti barnal sontal be don 3 years ola albe don 3 years ola fo 3 years o ye man 3 years o falindiro na de banko kan nim banko din dol wulte bo 3 years o nenen kan a telephone ale wul science don alko baro fo 5 years alba fala ko ni be funtila men hannim police ol man fundi ali fel damman bula nyola atel mu fitina bondi lalenti alma la pat alman ka fo ni baro fo 5 years almano fen kan fo ka fitino wulinde adun allah taala hadaba ni danka me fitino wulini sino la because fitino be sino la ala la dankaro be halaba di ngoma me ya kunin sino la al sislan ala nya al kana fitino wulinde banko kan momo na bal ko ma hanna tara president barol ba la ni baro for 5 years atele ba ko anala moli al banko jibe al tonya fasa al do tonya kan wole banko nafa wole al nafa al bal kun kilin nafa jibe la mol bal pusla ibe trans dalaso ni mendi lalla nal mal hakilotu dalaso ninto asi harama nin kunno kuya al silan alanya al kana fitino dundi banko kan min 3 years jotnen idila wato sita nebe fintila al kana finti sate kono la al kam memfo nal yake al be fitino le wulinde ka adu nin fitino wulita atelel yake anen adama baro anala man sakunda mol be atele because baro for 5 years nala ne baro ba al komal 100% anala ni mol mel yalo ko itele be men bulobe itele dabe liyo men kono man la fi dae ba kono la e kanal pousse aleta mol kumbe nyoya nale 3 years dot nale kumbe nyoya albe fitino le wulinde kan adum fitino wulindo e ka lo aka wulle nyame barabe banne nyame allah alam man satalla dorne yo londo soto
wala alkana fitino wulinde alman right soto ni be fonti la lumme ale fonti 3 years jot na dum alte stop nola because banko ding bele be koma a banko ding membe koma wala siata membal koma donc alte stop nola wara ni funti ila nyantolo be fen keka alte suwo konola nim polisol be funti la be ni be nim polisol be kantal atel la haji tede al siala suwo konola nani funti atel faale no kumande ka funti pour que benyo nya altel mu fitna bondila lelti adun koku ketaji alla responsibility namo because 3 years jodna alte stop nola ala daha ni momo ba ñor kala e ba ñor kam fitino le kan al kana fitino wulinde banko kan atel fang nal manke na fi kolti 3 years jodna be folalu ma be banko kan munaka wolu al man funtani ya ko agence because meeting ketal nyala dole be je wole campaign o be kede enen ko le sono munaka wala telephone al man fuli ali alla mira ay tande ka fako ale ñu kukuto men na den dele manello dele nga 5 years o long adun tele ngolo support banali de al be don 3 years ola ndewo ñinin kar laal gulta atele yutono busa al ka fole kon tel ko baro ko 5 years anyon nafiki amaje nale fitno wulindi banko kan abe don kolal kumule kanjede anim mem bal koma des wo yamaro le kala adama ilal isi mira legacy mansa ilal legacy ni ta botam mansa ala lummen e kawlum sanne adama mba sawato le to ite dimbalel bebul yeddingo lel sodo adama e malla fi samante yaye de ite dang doron ite doron ne alla kabilo kono walan kana fentinya kana ding la so matinya because of mol melbe greediness anim mo selfish mel ye soranda e kana sonala bibi me example di lele ya jamme ding nana ta kabe man sala gambia molta carte faylaye asatara denno man fenke bara famala junubo le fela jurmata kunka yeddi ngol soto dinketo dimmusu wo bala fa soto dingole purun hanna tara ite man tara balwo kono la wo dingol kana tora ite crime menke wo kana di dingol kan waran wo legacy ite dorona legacy de bari ila dimbaya la legacy adama anyinin bi kane tulodu molla mol mel ya lon ko ite la selfish interest i bole noma nim banko falinta lummen tinyaro kata ya be ci ka ya jurme kumala iñaɓe ya jammela e koye karanta ya jammela koto bari adama ite man fen na karan adama ya ala koto because nin ayatara e karanta ya ala koto ite yaje ko membe fo kam banko kambi anin yaya barata men anin mel ba balay naɓe do kola wol fangli si ni o fangdi yala bi ni wol tara tiara si anin jane commission yi tulo bele kam même fo yaya ma wallahi iñanta karandale non adama ila legacy dada bi pour signa ci sonya banko kan aka dada bile mba dada wato le to kana som mori e pousse ye la legacy betinya fo aye dingul fana la legacy tinya because ni man legacy kendo ke banko kan sinin e dingle han alkali ta sot la gambe banko kan alamu alay ni tanka wala waran isimira yake ko nyina man sa ya diata nyaawnya aka banne ite gambe do ko ite ta bannola do ko gam man sa banko do ko be ko le korda do ko fa ka tala ya ke fa dimo e si wa ya ke fa o fanan dimo ya si ya ke fa banko bole nyama independent be tala wato o sanga le te wuluta okay wo sanyi tan sabo ke da fa banda wo man do ko ban ya jamina sanji monin folo ma ban ite bo ban no la nyaadi le ngo boy fande ne la ate benno ite banko do ko ban no la banko do ko be ko sidan do ko lo mo ite ka bojele ite ya ke fa do ke ya fa duniya be banna lu ite wolone ite bo siwo ite bo balu no la le ba ale bo mo ne la banko say as wato la jannabi letla ini la hormone bunya si banko kan ni ma ke if doya le be sukla ji adin alamu alay ni tanka doya ma because a doya ata danne dorona de abe dingul fangal busalale kana son ko me ya lon ko sinin asiji la dimbayal kan because if samante ya haraba din kadu la dimbale ne mo bu kadu ye dingle dum masibo kono la o mantoro o ngaybo waran kana son wala ni man hakilo tu ila ibe leksi jawole dunna gam tula gambia ada leksi jawoni abe bulale no mal foy ko mo fanande
ala mo ala ni tankama isi hakilo to bake mol mel be bare ka fe kana sonninna e telebe sonna nyinna e kana sonala e kamenni e be menno me bulle e bodo na sorokan el hajiti je so ndebo advice wala dilela me kondo na mbal jela gamme binin koyna fokato mba fala gambe ding be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh